पतित पावन सेवा सदन जोटा कि अंध स्कूल एवं वृद्धाश्रम कहुए पुओ बोहू मैंने केमी माने बुढ़ा हेले बापा माँ बुढ़ा हेले बाहर कर दौरान से आसी वृद्धाश्रम रोचे वृद्धाश्रम केमी चलुँच केमी कौन तर आक्टिविटीज तो से विषय सुटिंग करने आसलु वृद्धाश्रम पुओ बोहू बापा माँ मान वृद्ध अवस्था को सही करें कि काश कि कौन मैंने अवस्था को सही करें से वृद्धाश्रम छाड़ी दिखते से जो बापा माँ मैंने आठाकू से दुख कहानी से कहीं आसो कौन माने केमती कौन असुविधा है से वृद्धाश्रम अच्छा से विषय आप जानवे तो एबे आसतु आम एक माने वृद्ध सहित देखा करूँ आपन को जहाँ को कि पुओ बोहू घर बाहर कर देछथि माने बोहू कथार पड़ी पुओ से बापा को आनी वृद्धाश्रम छाड़ी तो वृद्धाश्रम आसी माने ये वृद्धाश्रम आसी से केते सुख पाँच केते दुख पाँच माने से विषय जानतु जड़े बापा से पुओ बोहू द्वारा अत्याचारित हो वृद्धाश्रम आसी केमिति जीवन दुर्बचरण नायक हाँ आपण घर कौटी घर तालदा तालेदारे हाँ हाँ आपणकर माने पिला पिली केते जन कौन अच्छा से पिला कौन से पिला ना तथापि पुओ झील केतोटी से कहे पुओ जोड़िए हाँ ताले आपणकर एमती कौन असुविधा है जे आपण आसी वृद्धाश्रम अच्छा से मत रखिले माने किए रखिले पुओ रखिले ना बोहू रखिले ना झील मैंने झील मैंने तो गले नहीं झील हाँ हेटू पुओ बोहू रखिले घरे माने कौन पाई रखिले बहुत तो मैंने पुओ कौन कर देंगे सी मानुनी पुओ कौन आपण कथा मानिलानी ना मो कथा माने से बहुत जहाँ कर बस ताले माने किए छाड़ला पुओ कहला कौन बापा आपण वृद्धाश्रम पलातु ना बोहू कहला पुओ बापा को नहीं छाड़ दियो बोहू कहला पुओ को जहाँ कह से हाँ हाँ आउ ये कह आपणकर जो स्त्री नहीं हाँ 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 ये कौन टा असुविधा है लोग छाड़ले एठिके आसवा भितर माने से माने केबे आसी नाहंती बापा केमती कौन अच्छा देखा करने आसी नाहंती हेटू एठी आपण केमिति ए जगह केमिति एड्रेस पाइले एठिकी केमिति आसिले आपण जड़े कहला पुतला आनी छाड़ दिया तापर घर अपेक्षा ये आप बहुत सुविधा माने पाउछंती तो हाँ सुविधा नहीं एठी आपण कौन कौन सुविधा पाउछंती कौन कौन खाया पिया सब भल टाइम घर अपेक्षा जहाँ ये सार मैंने आपन को बोर माने सेवा सुसा करी भल रखछंती नुह कि हाँ आपन कौन कहिबे माने माने छड़ा दुनिया रे पुओ मान को कौन कहि पुओ बोहू मान कौन कहि चाहछंती कौन कहे मरबे जानतु मोह जान नहीं केबे खोजी नाहंती आपन को ना माने स्नेह ममता भल पाए किछि देलेनी नहीं बापा बहुत जहाँ कह पुओर से आपण माने एठे की आसी बहुत खुशी अनुभव करछंती आपण कोन माने से जदी एबे से आसी कहबे जे नहीं बापा हमर भूल हे जे आमे नबा को चाहू आपण जिबे ना नहीं ना जिबे हाँ माने एठाकर स्नेह सुविधा माने स्नेह भल पाइबे एते अछि जे से मानकू माने आपण भूली जिबे नुह कि हाँ ठीक अच्छे मौसा जहाँ हो भल जगार आस माने अच्छा एठाकर माने सुविधा सुजोग आम जहाँ देखिलु आम जहाँ बुझिलु बहुत किसी माने भल बापा बहु कौन कर बोहू माने पुओ को कौन कर देछि जहाँ फल बोहू कथार पुओ चली बोहू कहला जे बापा को नहीं वृद्धाश्रम छाड़ दियो पुआ छाड़ दिए पड़े ना आउ पुओ छाड़नी पुतुरा छाड़ दिए पड़ेगा हाँ आपन कौन भत्ता भत्ता मिले हाँ से मैंने आसी नहीं जाती ना भत्ता नहीं मुझे छेली आनी तो आस भत्ता है नहीं दिमाग से खंडे हाँ जहाँ भगवान आनी भल जगार पहुँचे माने जगन्नाथ कृपारू ये भलरे अच्छा भलरे रहिबे जगन्नाथ को प्रार्थना करंतु से माने पुओ बों को उचित शिक्षा देवे आउ जमती ठाकुर डाकू जे एभलिया पुओ जन्म न करंतु जमती कि बापा माँ को आनिक वृद्धाश्रम छाड़िए खंडिया घर घरटा भांगी खरा से छाड़ दिए बहु कहला छाड़ दिया छाड़ दिया कौन मारी खाई दिया
କାନ୍ଦନ୍ତିନି। ଆପଣ ପତିତପାବନ ସେବା ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ସଂଘ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବେ? ପତିତପାବନ ସେବା ସଂଘ 1986 ମସିହାରୁ ନିମାପଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ବଧିର, ମାନସିକ ନ୍ୟୁନ ଏବଂ ଜରାନିବାସର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। 95 ମସିହାରୁ ଆମେ ଜରାନିବାସ ସ୍ଥାପନ କଲାଣୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ପ୍ରଥମେ ଜରାନିବାସ ଚାଲୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରାନିବାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯତ୍ପରୋନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହେବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ବିଞ୍ଚିବୁ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ଏଠିକି ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବାର କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରହୁଛି ଏଇ ସଂଘର? ନାଇଁ, ସେଥିରେ ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଲୋକଚରିତ୍ରରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେଣି, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଲେଣି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ନ କରିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ, ଏଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃଦ୍ଧମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ସାର୍ ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧା ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ କରି ଏହି ସଂଘକୁ, ଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିରାଶ୍ରୟଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ରହୁଛି? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କେଉଁ ଆଧାରରେ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା। ସବୁ ଆଇନ କାନୁନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଯାଉ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛୁ। ତେଣୁ କେଉଁ ଅସୁବିଧା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, କ'ଣ ନେଇକରି ସେ ଏଠିକି ଆସିଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଲ୍ଟର ଯୋଗାଇ ଦେଉ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଗ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ରହୁ ଯେ ତା'ର ଗୋଟେ ଭରସାର ସ୍ଥଳ ଅଛି, ଆଶ୍ରୟର ଜାଗା ଅଛି। এইটা হচ্ছে প্রথম কাম আমার। তা পরবর্তী পর্যায়ে যদি সে তার আধার নম্বরটি কেবল আমକୁ দেলা সেইটা ଆମ ପାଇଁ যথেষ্ট, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଇନଗତ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି? ବାପାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେବ ଏବଂ କିଏ ଦେବ ସେସବୁର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ୍ ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଜେଟ୍ ହେଉ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ସଂଘର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସଂଘର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନିମାପଡ଼ାର ବିଗତ ଦିନରେ ସବୁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ, ସେହି ପତିତପାବନ ସେବା ସଂଘ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳଠୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ 2001 ମସିହାରୁ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୋଟି ହେଉଛି ମୋର ପୈତୃକ ଜାଗା ଏବଂ ଏହାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିକି ଏ ସଂସ୍ଥାଟି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ସହଯୋଗ ରାଶି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେବା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟକ ହେବା। ସଂଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଆଉ କେତେ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି? 240 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା 75 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧା ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ବା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କହିପାରିବେ କି ସାର୍ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ କାରଣ ନେଇ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିକି ଏଭଳି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବେଶରୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏହା ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। କ'ଣ ପରିବାରରେ ବିବାଦ ହେଇଛି, କ'ଣ ନ ହେଇଛି, କ'ଣ ଆଗକୁ ହେବ, କିଏ ସହଯୋଗ କଲା, ଏମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ କିଏ କହିବ ପୁଅ ପଚାରିଲାନି, କିଏ କହିବ ଝିଅ ପଚାରିଲାନି, କିଏ କହିବ ବୋହୂ ପଚାରିଲାନି, ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ସେସବୁକୁ ନେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି
जे आमे घर भितर बापा माँ मानकर गुरुत्व को उपलब्धि करवा नाही से किसी परिवर्तन आसीगलानी लोक मैंने भाविले कौटा करवा दरकार आ कौटा न करवा दरकार केबे विवाद घेर को आसी ना वृद्ध वृद्धा को आश्रय देकी ना वृद्ध वृद्धा को आश्रय दे सेमती किसी विवाद घेर को आसीनी विवाद आसिले मुझे विवाद बोली ग्रहण करेनी पूरा धीरे धीरे सॉरी सॉरी जाए तांकु धर